saba wala mamama manden manden kanu ani mandenu alnijo alnitma alnisene manden dofo kene kan no ye tarikh manden wala histoire di manden dofo me ye kumala sanji wanani men konda sunjara kunye san wafla kemo wolonfla bi woroni nani fanfɛ isamoyi ɲɛ han wa kelen kɛmɛ fila ni bi saba naani amoyi kɔ ka fa sɛbɛyala bɛrɛ lɔnkoti furusulumana kantɛ kumbu baba mamadi janɛ la ladɛli n'a la lajɛnsɛnni ni kɔhira a dɔ kalanba degeden dawuda jaabi kasama n'a sinɛ manden mali kanbɛ bamakɔ sɛbɛnnikɔrɔ kinda la hali ni sɛnɛ kɔbɛ tan kelenna tan filanan tan sabanan kan nɛlu wusu jɛfalan dolu dolen nama masaka nɛ wusu kɛlɛlan dolu biɲɛ tanba masaka kinfan fan wala sirafan tɔnfuran singbin kɔdɛrɛ kala nɛlu wusu kulu ni fara ni baran do kulure na telan katɛlɛ wala lɛsɛlan fara wala jufa nɛlu wusu majoran dolu kɔinan nu tolodɔ barangbaran ani barangbaranba dɔfɔ wusu tɔfɛya an sinɛ walemani dugukolo dɔfɔ wusu naani tɔfɛya dɔ an sena bɛɛ kɔlatalima ni sɛnɛ nalimu dɔfɔ wusu di ole ye mɔɔ la somɔya wusu jɛnɛ di somɔya mɛn segere wulida ka yi dɔfɔɲala tuma la somɔya jɛnɛ wele sɛbɛnni ni nɛyali ni donjulimali ni sinfonyali la don di baaralu dɔ nalimu solɔ ni sɛnɛ ni kolofɛnya ni kunnasi ko ni tɔnu ni kurundulu donjuluma na alu sinfonya koɲuman di wusu wele don dɔfɔlu lɔnɛ ba alu sɛbɛnɛ de dɔfɔ wusu nin kunta ye san 60 le di san 60 kɔlata nin kani k'a damina san 40 ma isamoyi ɲɛ k'a si an na waati nin na fo ka wa si isamoyi san 2000 dafa la an ye sitari ni sɛbɛn kan isamoyi san 1970 de la ni ka tɛrɛ san 30 le isamoyi san 2000 o dafa la o ye karamɔgɔ ka sɛbɛnni nin kɛ san bɛ na nka ne baba janɛ fana la bayɛlɛma kɛnɛ isamoyi san 1991 de la ni san 9 pe la an ni isamoyi san 2000 dafa tɛ mutu ba dɔfɔ teleba la sɛbɛnni dɔfɔ teleba la bayɛlɛma nin sa o kɛnɛ 2003 de la isamoyi sanji 3nan san 3 fɔlɔ karo 6 tile 10 dɔfɔ wusu san 60 dɔtalaɲa dɔfɔyala lɔnkutilu na dɔfɔ wusu san 60 ni dɔfalala si wusu 4 de di olu fɛnɛ ni a wusu fɔlɔ ka kɔrɔkɔrɔ wusu faransikan dɔ la antikite o ye san 4,600 le di k'a ta san 4 ma isamoyi ɲɛ k'a si san 600 la isamoyi kɔ wusu filanan tɛmɛ wusu faransikan dɔ moyen âge o ye san 1000 le di o ju sinɛ silamɛya diina damina tuma le san 600 la isamoyi kɔ k'a si san 1600 la isamoyi kɔ
tema wusu wele ka kura wusu di i wusu sabanan ka kura wusu fransikan do tam modern o ye san 200 le di ka ta wani 600 ma ka si wani 8 na isa moyi ko lonko la gurimateli famba jute da wusu wele la yo Gilbert ka nesubani nyume nyai folo menke wani 600 la wele kela nuni turuko yala lupimba folo di dukulo kan wusu nani na ka kuda wusu fransikan do époque contemporaine o fana ye san 200 le di ka ta wani 8 na isa moyi ko ka si isa moyi san 2,000 dafa la ɲina wani 970 ko san 30 la tilebe afriki dofo wusu seyin ana manden dofo ala makunanu ka manden dofo dofara wusu seyin di wusu seyin bari a ɲafɔ tun man da alu ɲɛ ɲamakala lu ɲɛna manden dofo latamine wolu mɛnu ma k'a latɔn lanpasi tontilu ma foyi ma alu lɔ donne ɲafala ne solomana ɲɛ fo alu sila mɛn kɛna a tununko la ba alu bɛda ye alu denu tɛ sɔnna alu maduna mɔgɔbalu la mutun ka kokɔlɔlu lamɛn manden dofo wusu wulu la dɛsɛnɛ filɛ nin fɔlɔma fundi wusu o ye san 1000 ne di k'a ta an benba wankaralu bɔ ma telebɔ dɔ ka na alu ma kɛ telebe afiriki nin kan san 290 san 2,076 fan fɛ isa moyi ɲɛ san 3,996 fan fɛ sunjata tele ɲɛ k'a si kuruba kɛlɛ damina la wani 760 la isa moyi ɲɛ san 2,996 fan fɛ sunjata tele ɲɛ o san 1000 kɛra sigi dɔ yɔrɔ mɛn o le tɔ ko wankarandu o dina kɔfɔ an bolo kɔla ni mariba diɲɛra a filanan kɔnsɔnya wusu o ye san 1000 de di k'a ta an benba wankaralu wuli ma wankarandu wani 760 fan fɛ isa moyi ɲɛ 2,996 fan fɛ sunjata tele ɲɛ ko alu ye kurubalu kɛlɛla ka alu la kɛnɛ kɔnsɔnya k'a si jamana kɔnsɔnyɛnɛ u kafo misɛnu la dɛ la kafo ba 1 di wudumatɔ la 760 fan fɛ isa moyi ɲɛ wani 996 fan fɛ sunjata tele ɲɛ a sabanan sinfonyali wusu o ye san 1000 de di k'a ta kurubalu la sankaran jamana kɔnsɔnyɛnɛ kafo misɛnu la dɛ ma kafo ba wudumatɔ la 760 fan fɛ isa moyi ɲɛ wani 996 fan fɛ sunjata tele ɲɛ k'a si wuduma don ma kunbi maraka mansalu la mara kɔnɔ 240 na isa moyi kɔ san 996 la sunjata tele ɲɛ wuduma ka manden tɔ ta wusu wele kunta dɔ a nanina manden ko wusu o ye san 1000 ne di k'a ta wuduma don ma kunbi maraka mansalu la mara kɔnɔ 240 na isa moyi kɔ 996 la sunjata tele ɲɛ k'a si kunbi famalu la ko kundom na wani 240 isa moyi kɔ alolu na manden kudako wusu o ye san 440 ne di k'a ta sunjata kɛta fanka hokima wani 240 na isa moyi kɔ wala sunjata tele kurukanfuwa bara sanji 4 k'a sigi manden kurukanfuwa cɛsɛ na wani 680 na isa moyi kɔ
kurukanfa bara sanji kemenani binanani wole kɛra mande mansa ko bulu kanen di few kurukanfa bara sanji kemenani binanani wole kɛra mande mansa ko bulu kanen di few warona fosa wusu wala kunakolonya wusu o ye san 2020 de di ka taa manden baraba jɛnsɛn ma wani 680 na isamwe kɔ san 664 kurukanfa bara kɔ ka si tubabu jɔnya lɔku la kɔdɛ a wolonwulana wurunaya wusu o ye san 60 le di ka taa manden ni telebe afriki bɛɛ se ma Europe wurunayala lu bolo wani 600 la 664 na kurukanfa bara kɔ ka si telebe afriki wurunɛ bɔ dafane na wani 960 la 724 na kurukanfa bara kɔ a si nan fasoya wusu o damina le kɛnɛ telebe afriki kɛnɛ fanba wurunɛ bɔdi wani 960 la san 724 na kurukanfa bara kɔ ka si bila fo ka wa si fo hi mba telebe afriki dɔfɔ ye dakun wole dɔ sisɛ Masaba itono beni jerefa ibadake yiridulendi kamanden fa ibadake mande masansandi kabe kurufa ibadake teleni karodi ni boda lolo beri mafa den kasila sinlo la lensa difa ne kasili lo lela konne mafa idenu bebada bokanne lafa idenu makanya ninke judi yo nyamafa abekeda kaninte ya baledi yo denafa mbane barase wa masabade kurula fuka mji mafa masaba ne mafe ila fodafa masaba itono bese ka dofo kafafa ni kurume ya fe ko ala ko beye dafa fiyam bembalula ko bele dafa ikono ni miritele nene ko be dofo abada benyaufa menu yikono la wasadina ulufa menu si kono ni misadina ulu miridofa ni momen ka poko kuru ninte dafa nunko bara ni kalabudi telendi ni nafa nala sonda ambe dina jimafa ka anna dona kosola ka kono yorofa katinki ni jote masaba sinfonie kadafa